Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ja se zovem Mane i danas pripremam uštipke od crnoga brašna. Pa idemo. Umutimo 2 jaja. Sasvim malo nije potreban mikser. 1 šolja toplog mlijeka. 1,5 deci vode. Malo promiješamo. Tu dodamo crno brašno. Miks crnog brašna. Kukuruzno, raženo, pšenično, ječmeno i bijelo brašno. Šolja bijelog brašna. Ta šolja je od 2,5 deci. Posolimo. Stavimo kvasac. Kvas. I sve to dobro izmiješamo. Ostavite like, komentar, pretplatite se i napravite ove divne uštipke za sebe i svoju porodicu. Vidjet ćete kako su odlične. Kada se ulje zagrije, dodamo po 1 kašiku naših uštipaka. Ulje mora da bude dobro zagrijano, da se uštipci pekli. Okrenemo ih na drugu stranu, kada dobiju zlatnu smeđu boju. Ovo je jednostavno, brzo, a tako izdašno. Možete koristiti sa raznim namazima, džemovima, eurokremom, čime god želite. Par minuta još sa druge strane ispeku se. I radimo naše uštipke. Ovo brašno je mljeveno na vodenice. To je jedan starinski način mljevenja gdje zrno ostaje cjelovito i slatko. Uradite to pa vidjet ćete i sami. Evo druge ture naših uštipaka. Ide to veoma brzo. Ako vam se ovaj recept svidio, ostavite like, komentar, reklamu. Do sljedećeg videa, ostajte mi zdravi, živi i veseli.